Biar hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang memperbarui setiap kami. Bahkan kami percaya lewat doa-doa kami, Engkau yang akan mengubahkan Indonesia. Engkau yang akan mengubahkan kota-kota. Engkau yang mengubahkan bangsa-bangsa. For the Lord God Almighty Hallelujah. For the Lord God Almighty. Sing hallelujah, hallelujah. You are holy, holy, holy. Are you Lord God?
You are holy. Are you Lord God Almighty? What is you are holy? Mari jemaat saja katakan. You are holy. Are you Lord God Almighty? He's holy. You are holy. What is you are holy? You are holy. You are holy. What is the Lamb? 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 Glory, glory, hallelujah. Sing you glory. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom. Shalom. Seberapa yang percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita? How many of you believe that God is present among us? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Give God a mighty round of praise. Ada di tengah-tengah kita ada hampir 20.000 anak-anak dari children track. Tolong bangkit berdiri. We have among us present 20,000 children from the children's track. Can I ask you to stand up, please? All the children from the children's track. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak Give a big kita. round of praise for them, for these little children. Ada juga dari student, youth. Tolong bangkit berdiri. How many of you are from the student and the youth track? Please stand Dari up. pelajar dan kaum muda, tolong bangkit
berdiri. Students, young people, prayer network, can you Berikan- stand up? Berikan tepuk tangan Give bagi mereka. them a big round of praise. A big round of applause. Selamat datang di dalam hari yang bersejarah. Welcome to this historic day. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Tell to your Hari, neighbor, to your left and to your right. hari inilah hari yang bersejarah. This is a historic day. Tepat jam 6, Exactly at 6 p.m., kita akan terkoneksi secara global ke seluruh dunia. we will be globally connected across the entire globe. Dan hari ini tercatat ada 378 kota menyelenggarakan acara doa bersama yang akan terkoneksi dengan kita di And sini. we have recorded across Indonesia 386 different cities exactly connected at the same time to pray together. Mari katakan Shalom Indonesia. Say Shalom Indonesia. Also here with us is our friends from all around the globe. We would like to welcome all international delegates. Can you just stand up, please? Tolong sambut delegasi internasional di tengah-tengah kita. We would like to welcome our friends from Australia. Teman-teman dari Australia, Woo! Friends from Africa. teman-teman dari benua Afrika, Friends from North America. teman-teman dari Amerika Utara. Shalom. Shalom. And friends from South America. Teman-teman dari Amerika Selatan. Don't forget friends from Europe. Dan jangan lupa teman-teman dari Eropa. And last but not least, Dan yang terakhir, all the best friends from Asia. teman-teman kita, Asia. saudara-saudara dari Asia. May everyone stand up on your feet, please. Semua berdiri. Indonesia and all the nations. Indonesia dan bangsa-bangsa. We're gonna pray and speak blessing to this country and to the people around the globe. Kita akan berkati, kita akan ucapkan berkat untuk bangsa ini dan untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Let's all stand together. Kita akan sebentar nanti teduh dalam waktu beberapa saat ini untuk kita berdoa bersama-sama. Let's take a moment of quiet for a while and before we pray together. Saya minta tidak ada satu orang pun jadi penonton. I expect none of us will be here as a spectator. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, jangan jadi penonton. Tell your neighbor to your left and to your right, don't be a spectator. Don't be a spectator. Zamar dari South Africa. Zamar from South Africa.
saudara. Good afternoon, brothers and sisters. Selamat sore. Good afternoon. Hallelujah, what a wonderful historical day. Haleluya, sungguh hari ini hari yang sangat bersejarah. And we're going to start this historical day with the love of God. Dan kita akan memulai hari yang bersejarah ini dengan kasih Tuhan. Because God so loved the world Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, that He sent His only Son. maka Dia telah mengutus putranya yang tunggal. And I believe that when we have the love of God, Dan kita percaya bahwa kita memiliki kasih Tuhan we show the love of God. untuk menunjukkan kasih Tuhan First itu. to the Father Pertama kepada Bapa, and then to one another. lalu kepada sesama. And I would like you all to stand up, please. Mari saya undang saudara semua bangkit berdiri. Please stand. Mari semuanya bangkit berdiri. And our sister is just going to say what the Lord has given her, one word. Dan saudari kita akan menyampaikan satu firman dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I want you to say with me, Saya ingin saudara mengikuti apa yang saya katakan. I am the one. Saya adalah orang. This is the place. Inilah tempatnya. Say it. Okay. And now is the time Dan sekaranglah waktunya to be a history maker for Jesus. untuk menjadi pembuat sejarah Amen. bagi Yesus Kristus. Say yes, I'm ready. Dan katakan saya siap. Hallelujah. Yes. Amin. And while we are history makers for God, Dan sementara kita adalah pembuat sejarah, we start with the wonderful love of God. kita akan mulai dengan kasih Tuhan yang luar biasa. And we're going to believe God to fill all of Indonesia and the nations with the love of Jesus Christ. Dan kita akan beriman bahwa Tuhan akan memenuhi seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa dengan kasih Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. 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 Amin, keras. Amin. Now we could turn to the person next to you Katakan pada orang di sebelah kiri kanan saudara. and say, we're going to pray for the love of God, Katakan kita akan berdoa untuk kasih Tuhan. for the love of Jesus. Kasih Yesus Kristus. Dua-dua, saudara, two by two, two by two. Mari berdoa berpasangan. Ambil pasangan doa saudara berdua. Take the hand next to you like this. Pegang tangan pasangan doa saudara seperti ini. Let's turn to one another. Dan saling berhadapan. Dua-dua, dua-dua. Berdua. Berdua. Mari Let's berdoa. pray. Mari katakan. Release. Let's pray for the love of God. Mari kita berdoa. Melepaskan kasih Tuhan. Right in the 373 cities. Untuk 378 kota. All the way from Aceh to Papua and the ends of the earth. Mulai dari Aceh sampai ke Papua. Sampai ke ujung-ujung All bumi. through the nations. Sampai ke bangsa-bangsa. All through the globe. Di seluruh bumi. Let's pray, let's pray. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa dalam nama Yesus we Kristus. believe you now for the love of God. Kami mengimani kasih Tuhan That saat ini. people will experience the love of Jesus. Bahwa semua orang akan mengalami kasih Yesus Let them Kristus. know that they are loved. Biar mereka tahu bahwa mereka dikasihi. Let them experience that great and mighty love. Biar mereka mengalami kasih yang besar dan hebat Reveal itu. your love to them, Lord. Tunjukkan, nyatakan kasih-Mu pada mereka Let Tuhan. that powerful love Biarlah kasih yang hebat itu change their lives. mengubahkan kehidupan setiap orang. Oh, Father, we pray today. Bapa kami berdoa hari ini. Berdoa, berdoa, saudara, Saudara, berdoa, mari berdoa, kita semua berdoa, berdoa. keras, keras, Mari keras. semua berdoa dengan suara keras. We pray for the love of God Bapa kami berdoa buat kasih-Mu in every nation, di setiap bangsa, every di tribe, setiap suku, every land, di setiap every kehidupan, continent. di setiap benua. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus let Kristus. there be a new way, Biarlah ada gelombang yang baru. a way Satu of gelombang the love of God, dari kasih Tuhan. of the love of Jesus. Gelombang kasih Yesus Kristus. Amen. Amin. And now, Dan sekarang, we pray one more time. Let's take hands. mari berpegangan tangan. Kita akan berdoa satu kali lagi. All over the stadium, let's take hands. Di seluruh stadion, mari kita berpegangan tangan. And we pray Dan kita berdoa for people to show that love of God to other people. supaya orang-orang menunjukkan kasih Tuhan kepada sesamanya, kepada orang lain. That we will show that love Biarlah mereka menunjukkan, through memperagakan kasih itu kindness lewat kebaikan, and prayer lewat doa, and giving lewat kesembuhan, and caring. lewat kepedulian. Let's pray for people to take their testimony and show the love of God. Mari kita berdoa biar orang membawa kesaksian mereka, menunjukkannya kepada orang lain. Ayo saudara, Saudaraku, mari kita berdoa. berdoa, Mari berdoa, mari Show the berdoa. love, Lord. Tunjukkan kasih itu Show Tuhan. the love, Lord Tunjukkan kasih Jesus. bagi Yesus Kristus. Jesus.
Jesus. Tunjukkan kasih Yesus Kristus. Berdoa, berdoa. Mari semua berdoa. Mari semua Father, in the berdoa. name of Jesus, Bapa dalam nama Yesus we Kristus. pray right now Kami berdoa saat that the ini. wonderful love of Jesus Biarlah kasih Yesus Kristus yang will be indah itu shown by the untuk people. dinyatakan, untuk ditunjukkan So oleh we umatmu. overcome the devil Supaya kami bisa mengalahkan si iblis. by the blood of the Lamb Oleh darah anak domba. and the word of our Oleh testimony. perkataan kesaksian kami. Let them tell the love. Biarlah kami menyatakan kasih Let itu. them share the love. Biarlah setiap orang menyatakan Let kasih-Mu. them show that Setiap love orang menunjukkan to kasih-Mu one another. kepada All sesamanya over Indonesia, di seluruh Indonesia. from the east Dari timur to the west, sampai ke barat, to the south, sampai ke to the selatan, north, ke utara, to the globe, ke seluruh to bumi, the nations. ke bangsa-bangsa. Now, Sekarang, thank you, Father. terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. As we give you all the glory. Dan kami berikan segala kemuliaan bagi Ayo, Engkau. saudara. Haleluya. 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 Hallelujah. Haleluya. Amen. Hallelujah. Amin. Amin. Haleluya. Amen. And this is what the Lord is showing me. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya. That from this day, Dan mulai dari hari ini there's going to be a great children's awakening. akan ada kebangunan rohani anak-anak yang dahsyat. They will begin to go to the ends of the earth. Akan pergi ke ujung-ujung bumi. From this day, Mulai hari ini there will be a great youth awakening. akan ada kebangunan rohani remaja yang dahsyat. The Lion of the tribe of Judah is awakening you. Singa dari suku Yehuda sedang membangkitkan engkau. Now let's pray. Mari kita berdoa. And let's give a mighty roar. Mari kita naikkan satu teriakan Let's give a perang. mighty roar. Naikkan teriakan perang. Send forth the harvest. Kirimkan tuayan. Come on, give a shout. Teriakan Tuhan, berikan Give a tuayan. shout. Berikan Give a tuayan. shout. Berikan naikkan teriakan ini. Every tribe and every tribe. Setiap suku, setiap bangsa. We send you forth Kami utus engkau. in the mighty name of Di dalam Jesus. nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa sedang terjadi gelombang kebangunan rohani atas Indonesia? How many of you believe that a mighty awakening is taking place right now for Indonesia? Ada 86 negara hadir di Indonesia untuk konferensi World Prayer Assembly 2012. 86 nations have gathered in Indonesia for the World Prayer Assembly 2012. Mari Anda lihat bendera-bendera yang di atas. Look at the flags that are flown right above you here. Mari arahkan tangan Anda ke atas. Stretch forth your hands towards these flags. Berkati bangsa-bangsa. Bless these nations. Mari angkat suara Anda Lift up your bersama-sama. voice together Berdoa berkati and setiap pray bangsa. and bless every nation. Sehingga tsunami secara rohani akan datang atas seluruh There's a great bangsa-bangsa. spiritual tsunami that will come and hit the nations. Mulai dari tempat ini. Starting from this Mulai place. dari Indonesia. Starting from Indonesia. Sampai ke barat. From Indonesia to the west. Kita akan berdoa untuk gelombang baru. We pray for a new wave. Gelombang pemulihan atas tanah tercinta Indonesia. A wave of renewal for Siapa this yang beloved siap? land of Indonesia. How many Siapa of yang you are siap ready? dipakai oleh Tuhan untuk tanah Indonesia? How many of you are ready to be used by God for Indonesia? Kita berdoa untuk gelombang kesembuhan, We pray for a wave of healing, pemulihan, restoration, pembaharuan Indonesia baru. renewal of Indonesia. Dari anak-anak From the children sampai orang tua, to the older people, di sekolah, from the schools dunia marketplace, to the marketplace, dan pemerintah Republik ini government of this republic mengalami kesembuhan dari will Allah. be touched by the healing touch of God. Angkat tangan kita sama-sama. Let's all lift our hands together. Haleluya. Hallelujah. Oh, rabakadabakadabakadaba. Haleluya. Kami menyembahmu. We worship you, Lord. We worship you, Lord God. Kemuliaan Your glory. di Your glory Indonesia. descend upon Indonesia. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Selanjutnya kita mau berdoa buat gereja
gereja-gereja, kesatuan tubuh Kristus. Let's pray now for the unity of the body of Christ. Kita percaya ketika tubuh Kristus bersatu, We believe when the body of Christ came together, maka Kristus dapat melakukan perkara yang dahsyat di then bangsa ini. Christ is enabled to perform extraordinary deeds in our midst. Maka Kristus akan nampak kepada bangsa Christ ini. will be revealed to this nation. Mari kita pegangan tangan dengan Let's seseorang. grab the hands of your neighbor. Pegangan tangan dengan seseorang. Grab the hands of your neighbor. Ya, katakan pada sebelah saudara kita Tell your satu dalam neighbor, Tuhan. we are one in Christ. Mari kita sama-sama keluarkan suara berdoa bersama-sama. Let's all lift our voice and pray together. Hitungan yang ketiga kita berdoa At the bersama-sama. count of 3, let us all raise our voice Keluarkan together. suara yang terkeras. Let in a cloud, a clear and loud voice, Berseru kepada Tuhan. we cry out to God. 1, 1, 2, 2, 3. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan hari ini. Oh Tuhan, Kau lawat kami Tuhan. Kamilah tubuhmu Tuhan. Father, we are your body. Biar tubuhmu bersatu Let your Tuhan. body come together, oh God. Jika kami bersatu Let Tuhan, us be united, oh God. Kau dapat melakukan perkara yang So that dahsyat. you are able to perform mighty deeds. Tuhan, satukan gereja-gerejamu Unite Tuhan. the churches together. Di setiap kota, In every city. di setiap gereja In lokal, every local church. di bangsa kami In Tuhan, this nation of all bahkan di ours. bangsa-bangsa. And also throughout the Tubuhmu nation. bangkit Tuhan, Father, your body will come out. tubuhmu bergerak Tuhan. Kebangunan rohani yang dahsyat terjadi. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Kasih Tuhan. Lift our hands to the Lord and sing, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Amin. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Sekarang kita menyatukan hati kita di Let hadapan us now Tuhan. unite our hearts. Kita patut berdoa We ought to dan pray memohon kepada Tuhan and ask of the Lord untuk Tuhan menyatakan for the Lord to reveal melalui doa kita that through our prayers, agar Indonesia in order that Indonesia terbebaskan dari will be bencana-bencana. spared from natural disasters. Kita berdoa kepada We Tuhan. cry out to God, Dunia di mana saat ini the world that we live in yang this time, terancam dengan segala bencana. live under the threat, continuous threat of disaster. Mari kita menyatukan Let us all hati lift our di hands hadapan together, Tuhan. unite our hearts Kita together. percaya We believe bahwa Yesus Tuhan, that Jesus Christ, our Tuhan yang Lord, mampu He's untuk able menyatakan to reveal kuasanya, His power, untuk menyatakan to reveal keadaan dan situasi di dunia ini all the untuk situations kebaikan for good, umat Tuhan, for the good of the people of God, bangsa-bangsa, the nations, khususnya especially Indonesia. for Indonesia. Mari kita menyatukan Let us hati. all unite our Kami hearts. bersyukur Father, we kepadamu thank you. Tuhan. We thank you, Di God. tempat ini From this place. kami seluruh umatmu, We, your baik body, yang ada di Stadion Gelora Bung Karno, whether we are here baik in yang this ada di station, seluruh pelosok And tanah throughout air Indonesia our fatherland hari ini, Indonesia today. bahkan umatmu We yang could- ada di seluruh dunia saat ini, And we are united yang with your body memantaukan hari across the world. yang bersejarah ini. In this historic Kami day, berdoa we pray kepadamu Tuhan. to you, O God.
turunkanlah belas Let your kasihan-Mu mercy fall untuk upon us. bencana-bencana Spare us from yang disasters. melanda di tengah bangsa kami Look at the disasters that have befallen us, Indonesia, dan di dalam belahan bumi dan negara-negara and in many other parts of the nations across the dan earth. bangsa-bangsa Many nations di as dunia well. ini. In this world, Dari tempat ini from this place, kami menyatukan hati we unite our hearts dan iman and kami we unite our faith melepaskan and we release kekuatan dan kuasa release Allah, your power of God memulihkan, to restore, membukan to heal seluruh bencana-bencana all the places that are affected by the sehingga disasters. negara kami Indonesia Father, your mercy for our country, hidup di Indonesia. dalam damai dan sejahtera-Mu Allow our country to live di in dunia, di peace. tengah bangsa-bangsa In the middle of the nations, akan terbit Tuhan in the midst of the darkness, a light will emerge, a light will shine. kemuliaan-Mu. And your glory, Kemuliaan-Mu. your glory. Kami sambut Tuhan. We welcome your Kami glory sambut We welcome Tuhan your glory akan karya Allah and the work of God melalui pemulihan through the di atas restoration bencana-bencana. on these affected Mulai areas saat by ini, disaster. hanya di Starting dalam from satu now, nama, in Jesus' name. nama Tuhan In Jesus' name we pray. Kristus. Haleluya. Hallelujah. Amen. 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 Secara profetik Prophetically speaking, kita mengangkat tangan kita ke surga. let us lift our hands to heaven. Kita membuka pintu surga Let us open the gates of heaven supaya yang terbaik daripada Tuhan turun di tempat ini. so that the best that God has in store for us will be poured out on this place. Dan kita mau tutup segala pintu-pintu yang terbuka oleh kuasa setan. And we want to close the gates that the enemy has opened. Kita mau patahkan di tempat ini We want to break its power. supaya roh hikmat dan wahyu turun di tempat ini. Let the spirit of revelation and wisdom fall on this place. Moral anak bangsa kita akan diubah oleh Tuhan. That the moral climate of this nation will be changed. Mari kita angkat tangan ke atas, kita katakan Let dalam us lift nama Yesus our Tuhan. hands to heaven and say, in Jesus, in the membuka name of pintu Jesus, surga. we open the portals Kami of membuka heaven. pintu surga We Tuhan. open the portals of heaven. Surga terbuka hari ini. Heaven will be opened now. Segala yang terbaik daripada Tuhan All the best that God has in turun di store tempat ini. will be bestowed on Turun this di place. bangsa kami. Will fall upon this nation, Mengubah negara kami. changing our situation, Mengubah bangsa kami. changing our people. Sehingga moral That the moral dari setiap climate, orang-orang percaya the moral climate, especially diubahkan among oleh the believers, Tuhan. will be changed by God. Dan hari ini kami menutup And today we close segala kuasa-kuasa setan, all the gates that are opened by the enemy, kuasa-kuasa jahat. all the powers of darkness. Kami patahkan kuasanya We break its power dalam nama in Yesus. Jesus' name. Kami tutup pintu-pintu yang terburuk dari setan We close all of the gates that Satan has opened dalam nama in Yesus. Jesus' name. Amin. Amen. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. God, today we humble ourselves before you. Kami berseru kepadamu ya Tuhan And we- pencipta langit dan bumi. We cry out to you, O God of heaven and earth. Kami mohonkan Tuhan Engkau mendengar dari surga. We ask for you to hear from heaven. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia baru. We pray for a new Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa kami. We pray for the restoration of our land. Kami berdoa untuk keadilan ditegakkan. We pray for justice to be upheld in this land. Tuhan kami minta Tuhan tidak ada lagi perbedaan suku, agama maupun Tuhan di mana bangsa-bangsa maupun tribes Tuhan. Father, let there be no distinction, there will be no division, discriminations between ethnic groups, religious groups, and racial groups. Kami rindu Tuhan anak-anak kami dapat bergandengan tangan dari berbagai suku. We long to see our children, they're able to hold hands
hands across the racial lines. Dan kami tidak dibedakan oleh warna kulit kami. And we will not be discriminated against just by the color of our skin Apapun latar belakang or kami. whatever background that we come from. Tetapi kami dihargai sebagai individu. That we will be respected as individuals. Kami berdoa Tuhan untuk kebenaran ditegakkan. We pray for righteousness to be established. Tuhan, tumpuan kakimu adalah keadilan dan kebenaran. Father, your footstool is righteousness and justice. Dan kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran. We believe Indonesia will be filled with justice and Dan kami righteousness. percaya anak-anak kami akan diperlakukan sama. We believe our children will be treated equally. Tidak ada perbedaan dari Aceh sampai Papua. There will be no discrimination from Aceh to Papua. Dan kami diterima sama di hadapan Tuhan. That we stand equal before you, O Karena God. Tuhan yang menciptakan Because kami. you, the creator of heaven and earth, Dengarlah doa kami Tuhan. Father, hear our prayer. Biarlah Indonesia baru dilahirkan That hari ini. new Indonesia will be Di birthed dalam out today. nama Tuhan In Yesus Jesus' name we Kristus. pray. Mari kita tetap bangkit berdiri. Let's all stand together. 1 jam lagi kita akan terkoneksi secara global ke seluruh dunia. One more hour, we'll be globally connected throughout the world. Akan ada gelombang doa yang hebat yang belum pernah terjadi. A mighty wave of prayer will rise, such as never been seen before. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melawat pulau-pulau di I Indonesia. believe God is visiting every single island of this nation, Seluruh kota-kota, every cities, desa-desa, every villages, baik di gunung-gunung, every di mountain, lembah-lembah, every valley, di pinggir pantai, every shoreline akan penuh dengan kemuliaan will be Tuhan. filled by the glory of God. Mari berikan kemuliaan bagi nama Let's give Tuhan. God a mighty round of praise. Angkat tangan kita Let's memuji all lift Dia. our hands. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise, glory, wisdom, and thanks, honor and power and strength. Oh, be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Let's sing it one more time. Be to Sekali our lagi God. sembah Tuhan. Haji Allah selama-lamanya, Haji Allah selama-lamanya, Haji Allah forever and ever. Amen. Berapa banyak saudara yang rindu pasukan doa bangkit dengan dahsyat. How many of you would like to see God raise a mighty army of intercessors? Saudara yang rindu pasukan doa, If you- pasukan doa bangkit. Pray Saudara lagi. angkat If you tangan consider saudara. yourself a prayer warrior, stand up together and lift up your hands. Mari angkat tangan kita saudara. Lift up your hands, friends. Tuhan kami berdoa. Father, we pray. Bangkitkan pasukan doamu. Rise up a praying army. Bangkitkan pasukan Rise up a doamu. ya praying Allah. army, oh God. Bangkit pasukan doa. Rise up a praying army. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam In nama Jesus' Yesus. name. Pasukan doa yang akan menerobos. A mighty army of prayer Menerobos. that will break through. Menerobos. That will break through. Menerobos. That will break through. Dalam nama In Yesus. Jesus' name. Bangkitkan menara-menara Raise up doamu prayer Tuhan. towers,
cities will be transformed. Provinsi kami berubah. Our provinces will be transformed. Bangsa kami berubah. Our nation will be transformed. Bahkan bangsa-bangsa berubah. Even the nations will be Dalam transformed. nama Yesus. In Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Umat Tuhan tidak dipanggil, diangkat oleh Tuhan ke dalam surga. People of God, God has called us and He has seated us in the heavenly places. Kita diutus ke dalam dunia. And we have been sent to this world. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Jesus says, as the Father have sent me, so have I sent you. Kita berada di dalam dunia masih tidak diangkat ke surga karena Tuhan mempunyai tugas untuk kita. We are still in this world. God has not taken us up to heaven because He still have an assignment for us to do. Kejadian baru terjadi karena Tuhan mau kita dibarui untuk melakukan pekerjaan baik. A new covenant started because God has created us for good works. Mari kita berdoa supaya gereja menjadi gereja yang diutus oleh Tuhan ke dalam dunia. Let us pray that the church become the church, an instrument that is sent by God to this world. Gereja, orang-orang percaya. The church, the believers. Yang seperti keluar dari hadirat Tuhan masuk ke dalam dunia arts and media. It's a gift of God that He gave, let's say, to the media. Yang menguduskan media. It will sanctify the media. Yang membangkitkan media. It will raise the media up. Yang memberikan pengharapan arts and media yang luar biasa. It will give the suatu nation Indonesia a baru. tremendous hope. Untuk Indonesia baru. For a new Indonesia. Berdoa untuk kebangkitan bisnis di Indonesia. We pray for the revival of business in Indonesia. Supaya bisnis menjadi bisnis yang bersih. So Indonesian businessmen will live clean lives. Supaya bisnis di Indonesia menjadi bisnis yang melayani masyarakat banyak. So the business world of Indonesia will serve the common good. Menghasilkan produk-produk yang menolong sesama. We will come up with creative products that will bless people. Berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia. Pray for the church of Indonesia. Gereja yang bangkit. Church that will arise. Gereja yang mengerti situasi. The church that will be aware of the situation. Yang mengalami tangan Allah di atas gereja. The church that experience the hand of God falling upon them. Orang-orang percaya yang berbeda dari dunia ini dengan orang dunia ini. The different believers from this world. Orang-orang Kristen yang jujur. Christians who live clean and ethical lives. Yang berani berdiri atas kebenaran. Who stand upon righteousness. Yang dilepaskan dari budaya korupsi. They will be set free from corruption. Menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan, yang mengasihi rakyat banyak. And they will magnify the name of the Lord. Yang mengasihi rakyat banyak. They have a heart for the people. Gereja yang mengasihi orang-orang miskin. The church that will have a heart for the poor. Gereja yang mengasihi rakyat. The church that will have a heart for those who are suffering. Gereja sebagai pilar kebenaran. The church that will stand as a pillar of righteousness. Di tengah banyak kepalsuan. In the midst of falsehood. Banyak tidak adilan. In the midst of injustice. Kita berdoa untuk umat Tuhan yang dibangkitkan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. We pray that the people of God will walk in righteousness. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Let's pray for Christian families. Keluarga Kristen yang bersatu. Christian families that will be united. Yang saling mengasihi. Who will love one another. Di tengah perceraian dan penghancuran banyak keluarga. In the midst of divorce race that is rising across the world. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri akan mengunjungi keluarga-keluarga orang percaya. We pray that God will cause the Christian families to be examples. Menjadi contoh dan teladan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. To be an example to the glory of the name of the Lord. Berani tampil beda walaupun menderita dan they could come up different. They will take a stand for righteousness. Untuk pemerintah, kita berdoa untuk pemerintah. We pray for our government. Pemerintah yang bersih dan melayani. The government that is clean and serving the people. Pemerintah yang berwibawa. The government that will have the authority. Parlemen yang memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Parliament members that will stood for the common good of the people. Mari kita berdoa. Let's all pray. Mari semua berdoa. Let us all pray together. Berdoa untuk arts and media. Pray for arts and media. Berdoa untuk arts and media untuk tidak memberitakan perkara-perkara bohong. Pray for our arts and media. Mari berdoa, mari berdoa, semua saudara berdoa. Dalam kelompok-kelompok kecil berdoa. Berdoa untuk kelompok-kelompok kecil untuk kebangunan media Indonesia. For the revival of Indonesia.
Mari kita berdoa untuk bisnis. Mari semua berdoa. Let's pray Kelompok for kecil. our businessman. 3 orang, 4 orang, 2 orang. 3 people, 4 people, form circles together. Mari berdoa untuk bisnis. Let's pray for the Untuk businesses, gereja-gereja. for the churches. Berdoa untuk gereja-gereja yang sadar akan panggilan dan tanggung jawabnya. Pray for the churches to come aware of their calling. Berdoa untuk orang miskin. Pray for the poor. Berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Pray for the state of education in Indonesia. Untuk sekolah-sekolah yang bersih. For clean schools. Dari narkoba. Free from drugs. Sekolah-sekolah yang mempunyai mutu akademik yang tinggi. Schools that possess excellent academic standards. Orang-orang yang dididik menjadi orang-orang yang mempunyai karakter yang luar biasa yang dapat dipercaya. That our graduates will possess excellent qualities and upstanding Bagi morals generasi mendatang, generasi Indonesia. to serve the next generation of Indonesia. Orang-orang muda yang keluar, yang berbaris keluar. Young people that graduated from our schools. Dari sekolah-sekolah. From the different schools. Dari perguruan tinggi. From different universities. Dari SMK. From different vocational schools. Yang sungguh-sungguh mempunyai cita-cita membangun negara dan rakyat banyak. To build a nation. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah seperti Father, ini. we pray for such schools. Untuk perguruan tinggi For such universities. yang mengajarkan kebenaran dan keadilan. Who will teach truth and righteousness. Untuk keluarga-keluarga yang sungguh menjadi teladan di tengah-tengah kegoncangan moral. Christian families will be the upholder of morals in the midst Untuk of moral pemerintah yang failures. bersih dan melayani. A clean and serving government. Untuk media yang benar. For a true media. Untuk media yang membawa pengharapan. For a media that will bring hope. Yang membongkar kejahatan. That will expose corruption and evil. Meninggikan Tuhan. And exalting God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Terutama bekerja bagi gereja-Mu Tuhan. Especially we pray for your church, oh God. Gereja yang mengalami urapan yang baru Church that will senantiasa. experience a new anointing. Untuk memberitakan kebenaran dan kasih To Tuhan. preach righteousness and your Oh love. Tuhan mengasihi seluruh Indonesia That dan God loves bangsa-bangsa di Indonesia dunia. and all the nations in the world. Terima kasih Tuhan. Jesus. Mari bangkit berdiri sama-sama Let's all sekali. stand together. Hari ini adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Today is Ascension Day, the Ascension Day of Jesus. Mari kita lihat ke langit Let's all sebentar. look to heaven. Yesus yang dimuliakan. Let's look to heaven to the glorified Christ. Roh Kudus dijanjikan. And His promised Holy Spirit. Itulah kekuatan Allah bagi gereja. This is the strength of God for His church. Angkat tangan kita, katakan sama-sama haleluya. Let us all lift our hands together, say hallelujah. You are holy. The Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. The two prophets will share his heart of prophetic words of transformation. Ada perkataan profetik yang mau disampaikan mengenai transformasi. A new wave is coming. Satu gelombang yang baru sedang datang. Children anointed by the Spirit of God. Anak-anak diurapi oleh Roh Tuhan. To do the will of God. Untuk melakukan kehendak Tuhan. For this time in Indonesia. Untuk waktu ini di Indonesia. We have prayed, open the gates. Kita telah berdoa untuk gerbangnya terbuka. And now we say, let the King of Glory come in. Sekarang kita berkata, biar masuk Raja Kemuliaan. Come from the north, O Lord. Datang dari utara Tuhan. Come from
the south, O Lord. Datang dari selatan, Tuhan. Come from the west, O Lord. Datang dari barat, Tuhan. Come from the east, O Lord. Datang dari timur, Tuhan. Thank you for your presence with us. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Lord Jesus, you have said, let the little children come to me, for of such is the kingdom of heaven. Tuhan Yesus, Engkau telah berkata, biar anak-anak kecil datang kepadaku, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. And we have brought you, Lord, 20,000 children. Dan kita membawa lebih dari 20,000 anak-anak kecil. They have come to you and say, here we are. Mereka telah datang kepadamu dan berkata, ini kami. And Lord, you have said that in the mouths of children you have appointed, established praise to silence the foe and the avenger. Dan Tuhan, Kau juga telah berkata bahwa di mulut bayi-bayi dan anak-anak kecil, Engkau telah menempatkan puji-pujian untuk memuji nama-Mu yang masyhur. Bring forth, Lord, that praise from the children, we pray. Datangkan Tuhan puji-pujian itu dari anak-anak kecil, kami berdoa. This is the time, this is the opportunity. Inilah saatnya, inilah kesempatannya. And Lord Jesus, we as parents want to ask forgiveness of these children. Dan Tuhan Yesus, kami sebagai orang-orang tua mau meminta pengampunan dari anak-anak kecil ini. Because we fathers have not spent the time that they wanted to spend with us. Karena seringkali kami ayah-ayah tidak meluangkan waktu yang mereka butuh untuk bersama dengan kami. We have abused the children. Kami telah menganiaya anak-anak kami. We as fathers have abandoned the children. Kami sebagai ayah-ayah telah mengabaikan anak-anak kami. And as a father, children, I ask for your forgiveness at this hour. Dan sebagai seorang ayah, mewakili seorang ayah, anak-anak, saya minta maaf dari kalian, minta ampun dari kalian saat ini. Would you forgive us? Maukah kamu mengampuni kami? Hallelujah! Haleluya! And now God calls us to pray together for the nations. Dan sekarang Tuhan panggil kita untuk berdoa bersama-sama untuk bangsa ini. You said, Lord Jesus, to pray your kingdom come. Tuhan Yesus, Kau mengajar kami berdoa untuk mendatangkan kerajaan-Mu. Your will be done. Kehendak-Mu jadi On earth di as it is bumi in heaven. seperti di surga. And so we pray for the nations together. Mari kita berdoa bagi bangsa-bangsa bersama-sama. Pastor Daniel Kim from all the way from Korea will pray. Pastor Daniel Kim dari Korea, dia akan berdoa. Jesus, we lift up your name. Yesus, kami tinggikan nama-Mu. We ask for your blessings upon our children. Kami minta berkat-Mu turun atas anak-anak kami. We ask for your Holy Spirit power to come upon them. Kami minta kuasa Roh Kudus turun atas mereka. May they be shining light to your church. Agar mereka menjadi cahaya yang bersinar bagi gereja-Mu. May they be shining light to this world. Biar mereka jadi cahaya yang bersinar bagi dunia ini. May they lift up the name of the Lord Jesus Christ. Agar mereka meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. May they be like Daniel, Agar mereka seperti Daniel, standing for Christ. berdiri bagi Kristus. May they be like Esther, Agar mereka seperti Esther, standing firm in faith. berdiri teguh dalam iman. May they be like Timothy, Biar mereka seperti Timotius, whom God has said, this is man of God. yang Tuhan sendiri berkata, inilah hambaku. Oh God, look upon your children Tuhan tempatkan atas anak-anak-Mu. and say to them, you, O man of God, Dan katakan kepada mereka, kau hamba-hambaku yang perkasa. you, O woman of God, Engkau laki-laki dan perempuannya Allah. give to them double-fold portion of your spirituality. Berikan mereka urapan 2 kali ganda urapan-Mu, Tuhan. Give to them sevenfold portion of your faith. Berikan mereka 7 kali lipat iman-Mu. And finish the task of the Great Commission Supaya through mereka them menyelesaikan tugas amanat agung itu. until the day of our Lord Jesus Christ. Sampai hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. May our children go forth Agar anak-anak kita muncul in the righteousness of Christ, dalam kebenaran Kristus. in the power of the Holy Spirit, Dalam kuasa Roh Kudus. in the calling of our God. Dalam panggilan Tuhan kita. Oh God, be blessed through them Tuhan diberkatilah dengan mereka. throughout Indonesia, Di seluruh Indonesia. throughout the world, Di seluruh dunia. throughout your church. Seluruh gereja. Let the next generation rise up Biar generasi berikutnya bangkit. as your holy wave. Sebagai suaramu. We honor you today. Kami bawa mereka hari ini. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus We yang pray. berkuasa, kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah! Haleluya.
Today, the eyes of God are on Indonesia. Hari ini mata Tuhan tertuju pada Indonesia. And the eyes of the world. Dan mata seluruh dunia. Through radio and television and internet are on Indonesia. Melalui radio, televisi dan internet, mata seluruh dunia tertuju kepada Indonesia. And this stadium, di dalam stadion ini, is God's pulpit. Kita merayakan to speak to the world. Untuk berbicara kepada dunia. God is here. Tuhan ada di sini. Move your hands like this. Lambaikan tanganmu seperti ini. Feel the presence of the Lord. Rasakan hadirat Tuhan. Jakarta is God's pulpit to the world. Jakarta adalah mimbarnya Tuhan bagi dunia. And you and I, saudara dan saya, are God's microphone. Adalah mikrofonnya Tuhan. God's microphone. Mikrofonnya Tuhan. Every song. Setiap orang, setiap nyanyian. Every amen. Setiap amin. You and I, saudara dan saya, are God's microphone. Adalah mikrofonnya Tuhan. Let's ask the Holy Spirit. Mari minta Roh Kudus to come upon us. Untuk turun atas kita. Lift up both your hands. Angkat kedua tangan saudara. And pray with me. Dan berdoa bersama saya. Holy Spirit. Roh Kudus. I am God's microphone. Aku adalah mikrofonnya Tuhan. Fill me. Penuhi aku. I'm all yours. Aku milikmu. Speak through me. Bicara melalui aku. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And now shout hallelujah. Sekarang teriakan haleluya. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of God. I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita adalah orang-orang yang paling bersukacita. Today we are the most joyful people. Karena Allah hadir di tengah kita. Because God is present in our midst. Kasih shalom kiri kanan, katakan Yesus ada di sini. Say shalom to your left and to your right. Says, God is in this place. God is in this place. Berikan tepuk tangan kita bagi Yesus. Give God a mighty round of praise. Shout haleluya. Shout hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kita sambut Roh Kudus. Let's welcome the Holy Spirit. Mari kita sambut hambanya Dr. Yonggi Cho dari Korea Selatan. Let's welcome his servant Dr. Yonggi Cho from South Korea. Yang akan menyampaikan firman Tuhan He's going malam to ini. bring the word of the Lord to us. Bersama Pak Yakob Nahuai. And Reverend Jacob Nahuai. Let's welcome him. Let's welcome Reverend Yonggi Cho. Tepuk tangan saudara. Let's welcome him. Give him a big round of applause. Our God is here this afternoon. Allah yang kita sembah berada di antara kita pada sore hari ini. Our God loves you. Allah yang kita sembah mencintai setiap kita yang ada di sini. And tremendously, fervently He loves you. Dengan cara yang luar biasa dan ajaib Dia mengasihi setiap kita. Bible says God is love. Alkitab dengan tegas mengatakan Allah itu kasih. Love has a great need in itself. Dan Allah mempunyai kasih yang luar biasa yang merupakan kebutuhan setiap kita. God needs you to feel His need.
Allah menjangkau setiap kita sore hari ini dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Love can't exist without having a companion. Allah tidak bisa ditandingi oleh apapun dan oleh siapapun. Angel of God can't feel the need of God. Malaikat semua datang untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Animal can't meet need of God. Dan juga apapun yang terjadi semua memenuhi kepada kehendak dan rancangan Allah. Only you can meet the need of God here. Dan oleh sebab itu sudah datang di sini untuk memenuhi kebutuhan Allah. To love you, God created you into His image and likeness. Dan untuk mengasihi Allah, maka Allah menciptakan kita seturut dengan gambarnya. In the universe, you can only meet the need of God. God has tremendous need to love you. Hanya di dalam alam semesta ini semua dijadikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Allah. God was very happy when He created Adam and Eve in His image and in His likeness. Allah sangat bahagia dikala Dia menciptakan Adam dan Hawa seturut gambarnya. God was joyful. Allah pada saat itu sangat bahagia. God delighted in human beings. Dan Dia menciptakan manusia seturut gambarnya. But when Adam and Eve fell from the grace and rebelled against God, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa memberontak kepada Allah, God's heart was tremendously tortured, painful. Maka hati Allah sangat berduka cita. And He tried to win them back to His bosom. Lalu Ia mulai menutup badan mereka yang telanjang dengan daun, dengan kulit. He sent His only begotten Son to die in the place of the fallen human race. Lalu dengan cara yang luar biasa Allah sendiri mengirim anaknya tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib bagi mereka. Jesus suffered on the cross of Calvary. Dan Dia mati di atas kayu salib di Calvary. His suffering was uttermost terrible. Dan Dia mengambil segala hal yang telah dikerjakan Adam, dosa manusia diselesaikan. It shows that God even sending His Son to suffer to save you. He tried to harm you. Dan itu sebabnya Allah mengutus anak yang tunggal menderita dan mati untuk menyelamatkan kita. Many people are thinking of their own need. Saudara sekalian dan saya mempunyai kebutuhan yang luar biasa. They don't think that God has need in Himself. Dan Allah sendiri mempunyai juga kebutuhan dalam dirinya. God is Almighty God. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. He is present every place in the universe. Dia menguasai dan berada dimanapun dalam alam semesta ini. Since He is love, He need companion. Tetapi karena Dia adalah Allah yang kasih, maka Dia memerlukan kawan yang olehnya bersekutu God dengan Dia. needs you. Allah memerlukan saudara. God wants you to come to you and God wants to have fellowship with you. Allah rindu supaya saudara datang pada Dia dan Dia juga datang pada kita dalam persekutuan yang karib. Angel of God can't have fellowship with God. Malaikat bersekutu dengan Allah. Animal can't have fellowship with God. Dan Allah juga rindu bersekutu dengan setiap But kita. you can have fellowship with God. Saudara dapat bersekutu dengan Allah. You are created in the likeness and the image of God. Allah menciptakan kita segambar dengan Dia untuk melakukan kemampuan itu. That is the reason you can have a communication with God. Karena itulah saudara memiliki kemampuan untuk bersekutu dengan You can Tuhan. have a fellowship with God. Anda dapat bersekutu dengan Allah. And God delight to have fellowship with you this afternoon here. Dan Allah sangat rindu kita yang kumpul sore hari ini dapat bersekutu dengan Dia. What is prayer? Allah adalah Allah yang hebat. Prayer is meeting the need of God. Allah dapat juga memenuhi kebutuhan kita. God is waiting for you to come and fellowship with Him. Allah rindu supaya setiap kita datang dan bersekutu dengan Dia dalam doa. By prayer and praising and chanting the songs to the God, you meet the need of God. Dalam berdoa, memuji Tuhan, melompat, memuliakan Dia, Anda dapat memenuhi kebutuhan yang Allah rindukan dari Since God kita. is love, He want to love you. Karena Allah itu kasih, Dia mengasihi kita. He can never be happy without loving you. Dia tidak akan mungkin bahagia tanpa kita ada di sisinya. He can never be joyful without having you. Dia tidak akan bahagia dengan luar biasa tanpa kehadiran kita bersamanya. You are special person to God. Anda adalah orang yang khusus di hadapan Allah. God do not give you up. Allah bekerja sama dengan kita. God is following after you to reconcile you to Himself.
Dan dia rindu supaya saudara datang pada dia setiap saat. Through the blood of Jesus Christ, you can be reconciled this afternoon to God. Melalui darah Yesus Kristus kita bisa datang dengan berani di hadapan tahta Allah. God want to take you in His bosom. Allah rindu saudara datang dalam rangkulan genggaman tangan. You are beloved of God. Anda orang yang dikasihi Tuhan. As much as you need God, God needs you. Sejauh Anda memerlukan Tuhan, Tuhan juga demikian memerlukan saudara. Satisfy the heart of God. Marilah kita puaskan hati dan kerinduan Allah. Pray to Him. Berdoa kepadanya. Praise His name. Muliakanlah namanya. Thank to Him. Datang pada dia. Then He will be delighted and He will be very happy. Dan Anda akan dibahagiakan oleh Tuhan. We are all gathered together to praise God. Kita semua berkumpul sore hari ini untuk memuji Tuhan. God does not receive praise from the animal. Allah rindu kita semua yang hadir memuliakan Dia. God receive praises from you, the image of God, the likeness of God. Karena itu Allah menciptakan kita segambar dengan Dia supaya kita mampu memuji dan memuliakan Dia. God is pleased and delighted in you. Allah sangat rindu dan bersukacita karena saudara. So through the blood of Jesus Christ, come to the bosom of God. Karena itu lewat darah Yesus Kristus datanglah di hadapan tahta karunia Tuhan. Praise His name, thank to Him. Muliakanlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Dance before Him, lift up your hand and praise God. Berdoalah kepadanya, syukurilah Dia, angkat tanganmu memuliakan Dia. When you satisfy God's need, dikala saudara menyukacitakan hati Tuhan, God will answer to your prayer and God will meet your need. Allah akan menjawab setiap doa saudara dan memenuhi semua keperluanmu. So every moment God is together with you. Setiap saat Allah berada bersama saudara. Every moment He want to be satisfied by your prayer and praise. Setiap saat Dia rindu memuaskan saudara dengan menjawab doamu dan memenuhi kebutuhanmu. When you praise God, God answers to your prayer. Jikalau saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh, Allah menjawab semua doamu. God is delighted to meet your need. Allah sangat rindu memenuhi semua keperluan saudara. By prayer, when you ask God, that God answers to you. Melalui doa saudara meminta kepada Allah, Allah menjawab doa saudara. To be saved, you must ask God to save you through blood of Jesus. Jika Anda belum diselamatkan, mintakanlah lewat darah Yesus, Dia akan menyelamatkan saudara. To be sanctified, you should pray to God to send the Holy Spirit to sanctify you. Akan menyucikan saudara, mengkuduskan saudara, dan lewat rohnya Dia menyucikan saudara. God wants you to heal. Allah juga rindu menyembuhkan. But still you must pray to God to be healed. Tetapi saudara harus berdoa kepada Allah supaya dapat disembuhkan. Bible says by His stripes ye were healed. Alkitab berkata oleh kuasa bilurnya sakit penyakit kita sudah disembuhkan. But still you should ask God to heal you through the name of Jesus. Tetapi saudara tetap harus berdoa supaya dalam nama Yesus sakit penyakit saudara disembuhkan. When you pray, God works. Dikala saudara berdoa, when you don't pray, you don't receive anything. Maka jika saudara berdoa, saudara didengar. Tapi kalau saudara tidak berdoa, Allah tidak memberikan apapun pada saudara. When you want to have the Abrahamic blessing, ask God to prosper you, bless you. Dikala saudara memintakan berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham, saudara dapat memilikinya asal saudara berdoa dan memintanya. And when you ask God to give you eternal life and citizens of God, God answers to you. Jika saudara juga belum menerima hidup kekal dan memintakannya, Allah juga memberikannya kepada saudara dengan murahnya. When you pray, God listens to you. Allah jika saudara berdoa, Allah mendengarkan saudara. God is delighted to answer to you. Allah sangat rindu mendengarkan doa kita. Pray for the peace of home. Berdoa juga untuk damai sejahtera keluargamu. Pray for the peace of society. Berdoa juga untuk damai sejahtera dari kota dan society kita. Pray for the world peace. Berdoa juga untuk damai bagi dunia ini. You have a tremendous influence with God. Saudara mempunyai pengaruh yang luar biasa bersama dengan Allah. Because God loves you, God is delighted to listen to you. Karena Allah mengasihi saudara, Dia rindu mendengarkan doa saudara. This evening you can be saved.
malam atau sore hari ini saudara dapat diselamatkan. You can be sanctified. Saudara dapat disucikan. You can have the fullness of the Holy Spirit. Saudara dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. You can have divine touch and you can be healed here. Saudara dapat dijamah dan disembuhkan Tuhan sekarang ini, bukan lain, bukan besok. You can be free from the curse of Adam. You can have a blessing of Abraham. Saudara dapat dibebaskan dari kutuk yang Adam terima dan mendapatkan berkat-berkat yang Allah janjikan bagi Abraham. And tonight here you can have eternal God, eternal kingdom of God. Malam ini di tempat ini saudara dapat memiliki kemuliaan dan kekekalan Allah. God's blessings are real. Berkat dari Allah itu nyata. God is here presently with us together. Allah ada bersama dengan kita pada malam hari. He is reaching out his hand to you right now. Dia sedang mengulurkan tangannya untuk menjamah dan menolongmu He saat is ini. saying, all that labor and heavy laden, come to me, I'll give you rest. Alkitab berkata, marilah kepada kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Aku can ini have- akan memberikan istirahat sentosa bagimu. You can have rest in your heart. Saudara dapat memiliki damai sejahtera dalam hatimu. You can have peace in your home. Saudara dapat memiliki damai dalam keluargamu. You can have rest throughout your life. Saudara dapat mengalami damai sejahtera dalam apapun yang kau kerjakan. We are supposed to live together with God. Kita semua diciptakan untuk bersekutu dan berjalan bersama Allah. Our goal in this life should be spending time together with God. Kita semua diperdamaikan oleh Yesus supaya kita dunia juga dapat didamaikan. You Dia. have been made to praise God and have fellowship with Him. Allah sekali lagi ciptakan kita supaya kita bisa bersekutu dan juga bersukacita bersama Dia. For the glory of God, when you ask God, God answers to you all of the needs. Dalam nama Yesus, dikala saudara berdoa, Allah sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. And also through prayer, we wage war against Satan. Dan lewat doa, kita bisa ciptakan dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan berkat dan damai bagi Allah. Satan is out here in the world, try to rob you, kill you, destroy you. Setan sebagai tanpa rasa malu mengklaim dirinya sebagai pemilik dunia, dapat mencuri, membunuh dan membinasakan saudara. Every day Satan is out there to obsess you. Setan setiap hari berusaha untuk mengganggu dan menghancurkan saudara. And Satan is out to oppress you. Dan setan juga berusaha menekan saudara. When you are oppressed by Satan, you develop sickness in your mind, body. Dan dikala saudara dikuasai setan, maka sakit datang kepada saudara lewat pikiranmu, hatimu dan tubuhmu. Satan is here to depress you, to discourage you. Setan berusaha untuk mengecewakan dan membuat saudara putus asa. Satan try to take away the visions and dream from your heart. Setan berusaha mengambil mimpi-mimpi hebat yang ada pada pikiran dan hatimu. Satan try to possess your life. Setan berusaha untuk menghancurkan hidup saudara. This world is a demonized place. Dan dia selalu setan yang jahat itu berusaha So many demikian. people are demonized. Tetapi percayalah, Tuhan menghancurkan setan. And how can you fight war against Satan? Dan bagaimana caranya saudara bisa berperang melawan dunia setan ini? 2000 years ago, Jesus Christ had fought against Satan. Dan lewat nama Yesus Kristus oleh darahnya lah setan dapat dikalahkan. Through his suffering, he took away the authority and power from Satan. Dan lewat pengorbanannya di kayu salib, dia mengambil semua apa yang telah setan kerjakan, dia hancurkan semua. Satan was completely defeated by Jesus Christ on the Mount Calvary. Setan secara utuh telah dikalahkan oleh Yesus Kristus di atas gunung Calvary. Satan has been denuded of its authority and the power already. Kuasa setan telah dihancurkan oleh kuasa Yesus Kristus. Bible says, ye shall know the truth and truth shall make you free. Alkitab berkata, jika kau kenal kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jesus Christ is truth. Yesus Kristus telah mengerjakan semua selesai. His redemptive works are truth. Dia telah membebaskan dan menebuskan saudara. When you are armed with the truth of Jesus Christ, jika saudara berjalan dalam kebenaran yang Kristus telah atur, you telah are berikan, more than conqueror against Satan.
Saudara adalah pemenang atas setan dan segala kuasanya. Rebuke the Satan in the name of Jesus Christ. Saudara dapat mengusir setan dalam nama Yesus Kristus. Persistently fight against Satan without discouragement. Dan saudara dapat mengalahkan setan dalam keadaan apa saja, lewat tenaga dan kekuatan dalam nama Yesus Kristus. Then Satan will leave you and flight away. Dan setan akan meninggalkan saudara lari terbirit-birit. Satan try to destroy your home. Setan juga berusaha menghancurkan rumah tangga saudara. Satan try to rob peace and joy from your society. Setan juga berusaha mengambil damai sejahtera, ketenangan dari masyarakat kita. Satan try to bring the war and discouragement to a nation. Dan setan juga berusaha untuk bangsa berbangkit melawan bangsa dan negara berperang melawan You negara. cannot get rid of the Satan by political work. Saudara tidak bisa mengalahkan setan dengan politik, dengan cara politik dunia. By science you can't by the science you can't win over the Satan. Melalui pendidikan saudara tidak bisa mengalahkan setan. By social destruction Satan try to put you in hell. Tetapi melalui masyarakat yang dikuasai oleh setan, dia berusaha menuntunmu ke neraka. But Satan can stand before Christians who have Jesus in their heart. Tetapi setan takut dengan setiap orang Kristen yang memiliki Yesus Kristus di dalam hatinya. You are no more old person. You are new creature in Jesus Christ. Saudara bukan lagi orang yang normal dan biasa-biasa. Saudara adalah orang yang hebat dalam Yesus Kristus. You have tremendous authority to kick out the devil. Saudara punya otoritas yang luar biasa atas setan dan segala kuasanya. When we pray, our prayer will chase away the Satan's influence. Dikala kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dalam nama Yesus kuasa setan dikalahkan dan setan diusir jauh dari kita. You should no more obsessed by Satan. Kita tidak boleh dikuasai oleh setan. You shouldn't be oppressed by Satan. Saudara tidak boleh tertekan karena kuasa setan. You shouldn't be depressed by Satan. Saudara tidak boleh dipengaruhi oleh setan. You should not possessed by Satan. Saudara tidak boleh dikuasai oleh kuasa setan. You are free through Jesus Christ. Saudara harus bebas di dalam nama Yesus Kristus. By the name and by the blood of Jesus Christ, we are winning the war. Di dalam nama dan oleh darah Yesus Kristus, saudara dibebaskan dari kuasa setan. Ye shall know this truth, and this truth shall make you free. Dan inilah kebenaran yang harus kita pahami, dan kebenaran yang kita kenal membebaskan kita. We are praying to satisfy the need of God. Kita semua sedang hadir di sini memenuhi dan memuaskan hati God Allah. loves you so much so that He wants to be with you together. Allah begitu mengasihi kita dan rindu bersekutu dengan kita. Do not misunderstand that God has no need in Himself. Allah sebenarnya tidak punya kebutuhan apa-apa dalam dirinya. God needs you. Tetapi Allah memerlukan God saudara. needs your prayer. Allah memerlukan doa saudara. God needs your praise. Allah memerlukan pujian saudara. God is dwelling in the praise of Israel. Allah begitu sungguh-sungguh senang dengan bangsa Israel. God become happy and joyful because of your prayer. Allah juga sama senang dengan doa kita sebagai orang-orang Israel rohani. And through prayer and request, your needs shall be met by God. Dan dengan pujian dan doa kita memenuhi dan memuaskan hati Allah. God is waiting to hear your prayer and answer to you. Malam ini Allah sedang menanti akan doa-doa dan pujian kita, dan Dia akan menjawab doa-doa yang kita So by panjatkan. prayer you can be saved. Lewat doa saudara diselamatkan. By prayer you can be full of Holy Spirit. Lewat doa saudara dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. By prayer you can have divine healing. Lewat doa saudara dapat mengalami kesembuhan ilahi. By prayer you can receive the blessing of Abraham. Saudara lewat doa saudara dapat menerima berkat-berkat yang Allah janjikan kepada Abraham. By prayer you can enjoy the kingdom of God in your heart. Dan lewat doa saudara dapat menikmati sukacita surgawi dalam hati saudara. Jesus Christ, before He ascended to heaven, He gave a last word to disciples. Dikala sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan kalimat-kalimat terakhir kepada Yeah, murid-muridnya. He said, "Ye shall cast out devil in my name." Dia katakan kau akan mengusir setan dalam namaku. Before you do anything in the morning, you must cast out devil.
Sebelum saudara bikin apa-apa setiap pagi, usir setan dalam nama Yesus. Before you go to rest, you should cast out devil in the name of Jesus Christ. Sebelum saudara pergi ke tempat tidur dan beristirahat, usir setan dalam nama Yesus. Cleanse the atmosphere of your home by casting out devil. Sebelum saudara masuk keluar dari rumahmu, lakukan dalam tindakan, usir setan dalam nama Yesus. Cast out devil from your society. Usir setan dari masyarakat kita. Let us cast out devil from this world. Usir setan dari dunia kita ini. When troublemaker is casted out, you will have peace. Dan dikala setan pergi dan tinggalkan kita, ada damai dan sejahtera pada God kita. is a good God. Allah adalah Allah yang baik. You are wonderfully created too. Saudara adalah orang-orang hebat yang Allah ciptakan dalam namanya. You are God's image. You are God's likeness. Anda adalah terangnya Allah dan tangannya Allah. In this universe, uniquely you can have fellowship with God. Karena itu hari ini saudara dapat bersekutu dengan Tuhan Allah. Even angel of God can become a partner to God. Dan Allah juga dengan malaikatnya akan datang dan mengawali saudara. You are partner to God. You are companion to God. You can meet the love of God. Anda adalah teman kerjanya Allah, Anda adalah teman persekutuan Allah, dan saudara dapat melakukan karena saudara mengasihi Dia. Bible says, beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health as thy soul prospers. Alkitab berkata, saudara-saudaraku, doaku supaya kau bahagia dan sejahtera baik tubuhmu, jiwa tubuhmu, sebagaimana jiwamu juga Run to the bosom of God. Datanglah kepada Allah. God will hug you. Allah akan merangkul saudara. God will be delighted with you. Allah dengan rindunya ingin menolong When saudara. you make God satisfied through your friendship, then God will satisfy you. Jika saudara puaskan Allah lewat persekutuanmu sore hari ini, maka Dia juga akan memuaskan saudara. The total purpose of God to make you is to have fellowship with you. Total daripada rencana Allah ialah Dia rindu saudara bersekutu dengan Dia. To have the fellowship with God, that is more important than making money, making your society clean. Bersekutu dengan Allah merupakan perkara yang amat penting, lebih penting dari uang, lebih penting daripada perkara-perkara lahiriah yang kita kerja dengan susah payah. Right now, God is present with you together. Allah rindu kita bersekutu dengan Dia bersama-sama. Tell Him you love Him. Katakan pada Dia, Tuhan, aku mengasihi Engkau. God will answer to your heart need. Dan dengan demikianlah Dia akan menjawab segala kebutuhan kita. God bless you. Thank you very much. Allah memberkati saudara dan terima kasih banyak-banyak. Haleluya. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang kami kasih Bapak Agung Laksono, semua saudara-saudari di dalam Kristus, Shalom. Selamat datang di dalam acara World Prayer Assembly 2012. Welcome to World Prayer Assembly 2012. Bapak Menteri, saya melaporkan bahwa telah hadir pada sore hari ini tidak kurang dari 100.000 warga gereja memadati stadion utama Gelora Bung Karno. And Mr. Minister, I would like to report this afternoon there are more than 100,000 of church congregation that have attended in the National Stadium. Dan di antara kita telah hadir 2.500 pimpinan gereja dari 86 negara. In the midst of us there are 2,500 church leaders from 86 different nations. Dan sengaja kita mengundang di tengah-tengah kita
20.000 anak-anak kecil yang akan berdoa bersama. And we have also invited 2,000 children to pray together tonight. Beserta dengan 20.000 pemuda-pemudi yang kami undang. Dan saya yakin lebih daripada itu hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. And also with more than 20,000 youth, young people who have attended tonight to pray together in this place. Dan sementara kami dan kita berkumpul pada sore hari ini di 373 kota di Indonesia sedang mengikuti dan menyelenggarakan acara yang sama. And while we meet here, gathered here together tonight, there are more than 300 different cities all over Indonesia who is having this WPA together. Sehingga kami memperkirakan pada sore hari ini tidak kurang dari 2,5 juta warga gereja sedang berhimpun dan berdoa bersama memohon kepada Tuhan. So we estimated this evening around 2,500,000 people or church people who gather together to pray tonight. Agar Tuhan memberkati bangsa kita Indonesia. So that God would come and bless our nation Indonesia. Dan di saat yang sama di 220 negara, gereja-gereja dan berbagai kelompok umat Tuhan sedang mengikuti acara ini melalui satelit dan live video streaming. And at the same time in 220 different nations all over the world, people from different nations, they are in this meeting together through live streaming and internet. Dan kami yakin kalau 2-3 orang saja Tuhan dengar doanya, apalagi semua orang sedang bersehati memanggil nama Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa. And we believe even when 2 or 3 people gather together asking in God's name, God will hear. We have more than 2 million people praying together. God will surely answer our prayer. Oleh karena itu dengan penuh hormat kami memohon dan mengundang Bapak Menteri untuk menyampaikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara World Prayer Assembly. Therefore, with great honor, we would like to invite Mr. Minister to come and give our welcome greeting and open this ceremony together. Shalom. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera. Greetings and greetings to all of you. Yang terhormat, dearly beloved, Ketua Umum Panitia Internasional World Prayer Assembly 2011. The Chairman of World Prayer Assembly 2012. Yang terhormat Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. The Honorable Chairman of the Communion of Churches of Indonesia. Yang terhormat Ketua Umum Persekutuan Gereja Pantai Costa Indonesia. The Honorable Chairman of the Evangelical Fellowship of Indonesia. Yang terhormat Ketua Umum Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia. The Honorable Chairman of the Evangelical Fellowship of Indonesia. Serta seluruh hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai. And all participants, all of you whom I love dearly. Mengawali sambutan saya, in the beginning of my speech, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Let me encourage all of us to give thanks to the Almighty God. Karena hanya karunia-Nya lah pada hari ini, it is only because of His grace kita semua masih dilimpahkan keselamatan, that we are granted safety, kesehatan, and health, serta kesempatan untuk hadir dalam acara doa bersama sedunia. And also the opportunity to attend this great gathering of global prayer. Di tempat yang bersejarah ini, Gelora Bung Karno. In this historic place, Gelora Bung Karno National Stadium. Pertemuan ini dihadiri oleh para tamu undangan yang menurut informasi dan laporan lebih dari 100.000 undangan hadir di sini. This meeting is attended by the latest report. More than 100,000 people gathered here in this stadium.
termasuk lebih dari 2.000 tamu dari negara-negara sahabat umat Kristiani, including 2,000 foreign delegates, friends from churches all across the world. Acara World Prayer Assembly 2011 ini, this World Prayer Assembly 2012, akan disiarkan secara langsung melalui media televisi dunia, will be directly broadcasted by the world's media. Khusus bagi wilayah Indonesia akan diikuti doa bersama di 364 kota di Indonesia dengan waktu yang bersamaan. And especially for Indonesia, 364 different cities will join together at the same time. World Prayer Assembly 2011, this World Prayer Assembly 2012 yang diselenggarakan di Jakarta ini, which is held in Jakarta, tepatnya mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Mei 2012, precisely from May the 14th to May the 18th, 2012, telah mendapatkan perhatian yang luas dari International Prayer Council, has received a wide reporting from the International Prayer Council. Bagi saya, for me, ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. This is such a great honor. Jika negara kita dipandang baik, if our country is so esteemed, dan dijadikan tempat untuk melakukan pertemuan, that it has been chosen as a place of gathering oleh berbagai negara dalam rangka melakukan doa bersama sedunia, by so many nations as they gather together to pray. Ini merupakan pertanda, this is also a sign, bahwa Indonesia dinilai sebagai negara yang harmoni, is seen as a country full of harmony. Serta memiliki berbagai ragam atau diversity, kemajemukan yang dinilai positif, and possess a different kind of diversity that the world sees in positive light. Dan ini sesungguhnya merupakan suatu anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. This is truly God's grace for the nation of Indonesia. Saya berharap, I hope, bahwa kesempatan yang baik ini such great opportunity dapat juga digunakan oleh delegasi dari negara-negara lain, can be used by our foreign delegates untuk melihat bagaimana kehidupan dan kerukunan antar umat beragama telah berjalan dengan baik di Indonesia. To see that the harmony and the cooperation between the religious communities has taken place and has been elevated to such level. Seeing is believing. Seeing is believing. Melihat itu percaya. Begitulah pepatah mengatakan. This is as the saying goes. Dengan melihat langsung, maka katakanlah kepada dunia akan beauty of Indonesia. And when you come, you go back to your countries and then you tell your friends about the beauty of Indonesia. Memang saudara-saudara sekalian, it is true that, my friends, tidak mudah menjaga keharmonisan masyarakat yang sangat majemuk. It is not easy to maintain harmony in such diverse communities. Indonesia dengan lebih dari 730 etnis. We have more than 730 different ethnic groups here in Indonesia. Menurut hemat saya, in my opinion, menjadi the most diverse country. It's the most diverse country on earth. Betul, saudara-saudara sekalian. It is true, my friends, bahwa di tengah-tengah keharmonisan ini, that in the midst of this harmony, masih saja sering muncul riak-riak kecil. There are still ripples of effect. Tapi itu adalah sebuah ripples kecil saja di sebuah samudera besar. But let me emphasize that these are just ripples in the midst of an ocean of harmony. Melalui forum yang baik ini, through this wonderful forum, saya berharap agar tersemai, I pray and I hope that through this, bunga-bunga perdamaian dan menjadi tanggung jawab kita semua. Seeds of peace will be sown and it is our responsibility untuk mengabarkan kedamaian di muka bumi ini. To preach peace in the midst of this earth. Bukankah saudara sekalian? Isn't it true, my friends? Esensi dari semua ajaran agama that the essence of teaching of the various adalah religious membawa kebaikan, membawa kedamaian. Community is to bring peace and to bring goodness.
Tentu harus dihindari cara-cara penyebaran kedamaian yang menyinggung bahkan memprovokasi kelompok atau agama lain. Of course, we have to avoid such methods of propagation that will violate and will diminish the importance of another religious community. Prinsip kita yang paling utama adalah our main principles is mari saling menghormati. Let us honor one another. Harus dijunjung tinggi. We have to once again we have to uphold. Dan toleransi harus menjadi prinsip utama kita. Tolerance should be our main guiding principle. Tidak boleh ada diskriminasi di antara kita. We should not let discrimination to take place among us. Tema acara doa bersama sedunia. The theme of this World Prayer Assembly sore ini adalah is taken from diambil dari Habakuk. Taken from the book of Habakkuk. Pasal 4 ayat 14. Chapter 2 verse 14. Yang menyatakan, it says, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. The earth shall be filled with the knowledge of the glory of God. Seperti air as the waters yang menutupi dasar laut. Covers the sea. Hal ini mengandung pengertian, this contains the understanding, bahwa dengan melimpahnya air, that as the water flooded, maka bumi that the world akan penuh dengan kecukupan, will be filled with penuh dengan kemakmuran, will be filled with harmony, penuh dengan kemuliaan, will be filled with prosperity and glory. Selanjutnya kemuliaan itu akan ditujukan, which is will be used, akan diperuntukkan kepada seluruh umat will manusia. Be used for the benefit of all mankind. Hadirin sekalian, my dear beloved friends, jika kita pahami bahwa tujuan dari if we understand that the goal World Prayer Assembly 2012 of this World Prayer Assembly 2012 yang antara lain adalah satu, one of them is one, memfasilitasi pertumbuhan gerakan doa yang lebih besar bagi dunia supaya shalom dan sejahtera Tuhan datang atas to negeri ini. Facilitate the greater awareness of prayer, which in turn will be bringing the greater level of peace and shalom to all mankind on this land. Kedua, number two, memfasilitasi kesatuan gereja-gereja. Is to facilitate the unity among the churches. Ketiga, number three, mempercepat terjadinya transformasi. To accelerate transformation. Maka saya yakin, and I'm convinced, bahwa World Prayer Assembly 2012 that the World Prayer Assembly 2012 memiliki dampak yang sangat baik, will bring a positive dan impact, sangat positif bagi umat manusia di seluruh dunia, for all mankind across the world. Keterlibatan semua hamba Tuhan, the involvement of many servants of God, dari berbagai interdenominasi gereja yang terdapat di 100 negara, across the denomination from about 100 different countries, yang hadir dalam kegiatan ini, which are here represented in our midst, merupakan wujud kesatuan. This is a visible form of unity, untuk bersatu, that we are united, saling menopang, that we support one another, dan melakukan kebersamaan dengan pemerintah, and we are together in unity with the government, mengevaluasi diri, to evaluate ourselves, mendoakan seluruh dunia, to pray for the world, dan termasuk Indonesia, and including Indonesia. Mulai dari pemimpin tingkat tertinggi, starting from the highest level of leadership, hingga seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah, through the entire level of society down to the lowest form of government, sebagai upaya dalam rangka menghadapi seluruh dan berbagai permasalahan, as an effort as we face all the different problems dan persoalan global bangsa, and also the global forces that are facing the nation, dan negara menuju keberhasilan dan kejayaan bangsa, in order that we can be contributing to the advancement and to the glory of this nation. Harapan kita tentunya, our common hope, semoga let us doa bersama sedunia through this World Prayer Assembly yang digelar pada petang hari ini, which is held this evening, dapat diterima dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, will ascend unto God and will be accepted, and God will answer our prayer, membawa kemaslahatan, and will bring all of the difficulties and problems bagi kita semua di seluruh dunia, representing all mankind throughout the world, dan melahirkan
rekomendasi-rekomendasi and will come out with recommendations yang lebih konstruktif that will be constructive bagi upaya penyelesaian for the effort in solving bagi berbagai permasalahan the different problems dan isu bangsa sedunia, and issues facing many nations across the world, terutama isu mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan pengangguran, and especially when we face the issue of poverty and unemployment. Hadirin yang saya hormati, my dearly beloved guests, melalui kesempatan yang baik ini, tak lupa wonderful occasion, I will not forget, saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya to convey to you my deepest appreciation kepada segenap panitia penyelenggara, to all the different committee members yang telah bekerja keras, who have labored mulai dari awal penyusunan rencana kegiatan from the inception of the plan sampai pada tingkat pelaksanaannya to the execution level, dan kita bersyukur mendapatkan dukungan and we are so grateful for the support dan motivasi and motivation dari para pejabat pada instansi terkait from different government institutions. Semoga upaya dan kerja keras saudara-saudara sekalian, may this common effort together demi terlaksananya for the completion dan suksesnya acara ini and the success of this event menjadi amal baik. This is our worship, saudara-saudara sekalian, my dan dearly beloved friends. Mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. God Almighty will bless all of your labor for Him. Burung Irian, burung cendrawasih. The national bird of Irian Jaya, Papua Province, is the cendrawasih bird. Cukup sekian dan terima kasih. This is my greetings to you. God bless you all. Shalom. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, adik-adik semua yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. My young friends here in Gelora Bung Karno Stadium. Kita sekarang sudah terkoneksi dengan seluruh dunia. We are now online with the world. 378 kota di seluruh Indonesia. 378 cities across Indonesia. Lapangan-lapangan, stadion-stadion, stadiums, forum-forum, fields, auditoriums, penuh dengan anak-anak kecil, anak-anak muda dan orang tua. Are filled with little children, young people, older people. Mari semua kita bangkit berdiri. Come, let us all stand together. Kita masuki satu momentum bersejarah. Let's enter into this historic momentum. It's time to pray. Ini waktu untuk berdoa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Give God glory. This is the day. This is the day. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita, hari kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has
Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Katakan ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Hari ini kita rayakan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara boleh duduk. Saudara boleh duduk kembali. Kita akan saksikan satu pagelaran yang memperkenalkan Indonesia. Satu nyanyian doa bagi bangsa. Dan kita melihat bagaimana Indonesia begitu kaya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus.